Start to pre. Kay Santos. Garang papasahan. Kaya sa number 24, tumira 3. 3 balls! Score 44-36 in favor of Breakers. Kay Julie, gala ng bola. Pinasay kay Barola, na-steal kay Santos. Pero nakuha pa rin kay Barola. Barola sa salbak. Sablay. Nakuha ni number 19. Pass to number 6, pass to number 8. Susugod. 2 boys. Vergara, dadala ng bola. Ayun na, Vergara. Pass to kay Jun. Jun, tumira ng 3. Sablay. Number 2. Tumira rin. Pass to ng Vergara. Ulit. Pero nakuha pa rin ni Galban. Uy. Kaya Barola. Shot clock. Number 8, tigala ng bola. Pass to number 6. Pass to kay Santos, tumira. Easy 2 points. Ay Jun, nagbamadali. Ay na, nagbamadali. Tumira. Foul. Foul. Points in favor of Breakers. Kay Jun, tumira ang free throw. 1 point. Nakuha ng round 6, number 8. Iba madali. Nakuha din kay Santos. Pass to number 6. Titira kaya? Titira! Easy 2 points. Vergara. Tamatawid yung bola. Si Langga nagpapadala ng damit. Diyan. Pass to Galban. Tumira ng 3. Nagpapahatid ng damit. Number 8. Nakuha ni number 8. Pass to kay Santos. Pass break. Kaya na kay Santos. Tabla! Kuya Jun. Ina, sumusugod. Pass to number 2. Tumira. Sablay. Paniwani kay Barona. Tumira. Wala pa rin. Pero pasok ang pangalawa. Number 6. Silatawid yung bola. Pass to kay Santos. Up. Pass to number 2. Wala naman daw traffic. Wala naman talagang traffic ngayon. Jump shot. Pasok. Easy 2 points. Vergara. Nadala ng bola. Vergara. Paso na Galban. Galban. Naghanap ng papasan. Bumaba. Umikot. Huli. Ni number 30. 24, pumasok. Uy, pirasa sa kalaban. Number 2, nakuha ni Vergara. Vergara, titira ng 3. Wala. Number 2. Pass to number 30. Pass to kay Santos. Uli ni Kuya Barona. Uy. Kuya Barona, sumulungad. Easy 2 points. Oras, 6 minutes and 40 seconds. Number 30. Titira na 3. Pero pera sa number 24. Tumira. Wala. Number ito. Number 16. Wala. Pass to kay Jun. Barona. Wala. Nahuli ng Rojix. Up. Dambal. Pass to number 30, tumira! Wala. Barola, nagpapadali. Ayun na, Barola, tumira! Pass to Jun. Galba, tumira. Easy 2 points. Last break. Throw 6. Oy, si Nave. Out of. Barola. Up. Mama sa paa. Wala lang. Number 8, sumasalaksak. Ayun na. Uy, sumabay 3. Nakakuha ng foul.
Row 6, ako pa rin na row 6. Number 8, sumalaksak! Foul ulit ni Barona. Wala pa rin. Nakuha pa rin na row 6. Number 30, tumira. Siya naman daw. Wala. Number 10. Oh, foul. Who's foul rin? Galban, tumira ng 3. Wala. Nakuha na pa rin. Nakuha ng row 6. Pasok kay Santos. Ayun na, kay Santos. Kay Santos, ayun na. Kay Santos. Uy, Bro Summer, nahuli na number 16. 16. Pinasakay kayo Barona, tumira. Wala. Nakuha pa rin kayo Barona. Ayun na, bato. Bato lang Ibisa. Nakakuha ng foul. Ayun. Unang pagbubusla. Pasok. Sakpa. Pangalawa. Sakpa. Ayun na, number 8. Pasok kay Santos. Kay Santos, ayun na, malaksak na. Wala, nakuha din kay Barona. Barona, nagpapadali. Kuya Barona. Barona, malaksak na. Kain ni Kuya Barona. Panis. Number 18, paso number 8. Number 8, babawi. Babawi na, number 8. Ayun na, sumalaksak. Easy 2 points. Barona, pass to June, pass break. Ayun na, sumalaksak. Wait, pasong. Kay Santos, paso number 8 ulit. Babawi ulit, number 8. Babawi, foul. Blocking foul. Barona. Kita Third personal foul. Warning for penalty. Number 8. Pass to Kuya Santos. Ayun na, Kuya Santos. Pass to number 24. Jump shot. Wala. Nakuha pa rin ng row 6, number 8. Ayun na, number 8. Up, Bolivar of Breakers. Kuya Santos, ayun na, jump shot. Wala. Nakuha ni Galban. Galban, pinike. Galban, nagmamadali. Ayun na. Galban. Uy, huminto. Tumira. 2 points. Pinatawid yung bola. Number 30. Kuya Santos, number 24. 10 to shoot. 24, tumira. Jump shot. Wala. Nakuha ng Breakers. Nag-iisip pa sa tumira ng 3 pala. Wala. Sablay. Tayo na, number 8. Sumalaksak sa belt step. Pass to number 19. Tumira. Nakuha ng pa. Sokpa. Barona. Pass to number 0. Vergara. Nagpadala ng bola. Vergara. Pass to Aquino, force over. Jump shot. Pass to number 21 pala. Peke lang. Up. Traveling violation. Tinatawid yung bola. Nagmamadali. Pass to number 8. Pass to number 30 ulit. Pass to number 24. 24. Number 8. Iisip ng gagawin. Number 19. Pass to number 30. Ang ganda naman play na yun. Kaso wala. Pasok pa rin ang pangalawa. Aquino nagpapadali. Papasok sa my step. Jun, pass to Vergara. Tumira na 3 points. Ano, number 8. Babawi, number 8. Number 8, sumalaksak. Lumipad. 2 points. Parang nakarobas. Number 10, sumalaksak. Counted foul by Aquino. Last 2 minutes. Who's foul rep? Number 30. Pasok ang bonus shot ni Aquino. Number 8. Number 8 ulit. Ayun na, number 8. Uy, more over. Up. Halata. Aquino. Uy. Number 0. Paso. Aquino ulit. Aquino, ayan. Sumaksak. Babasa kaya. Up. Nakuha ni Santos. Up. Nahuli ni Vergara. Tumalaksak. Easy 2 points. Number 8. Paso number 19. Number 19. Sipag naman na yung Kuya Barona. Number 8.
Paso kay Santos. Ayun na kay Santos. Paso number 30. Tumira na 3. Wala. Nuka pa rin ang road 6. Road 6. Ayun na. Paso kay Santos. Kay Santos. Easy 2 points. Ayun na. Aquino pass break. Aquino. Anong gagawin? Aquino. Uy, jump shot. Wala. Up, nakuha na road 6. Foul. Loose foul rin. Pangalawang pagbubuslo ni number 8. Wala. Bola ng Breakers. Barona, nagpapadali. Ayun na, sumalakay. Foul pa rin. Not count. Unang pagbuslo ni Barona. Sino foul pa rin? Sablay. Rep, sino foul rep? 24. Pangalawang pagbubuslo ni Barona. Wala. Uy, nakuha pa rin ng Barona. Tumira. Wala pa rin. Number 30. Nakuha rin number 30. Paso number 19. Tinawid na yung bola. Good. Number 8. Number 30. Paso number 2. Wala. Nakuha ng Breakers. Pass to June. Ayun na, June. June, nagpapadali. Paso number 21. Uy, pinasto to June. Sa mukha. Tawid na ko pa rin ni 21. Rubes, huli. Ako pa rin number 21. 21. Pumeke, jump shot. 2 points. 12 seconds. Limaan ng ilong. Number 30. Number 30, paso Wala pa number mo. 8. Tayo na, sumalaksak. Wala. Tinamaan ang ilong ni Margo. 2, 1.